जय जय श्री जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ टीवी अनुभूति कार्यक्रम को आपण मैंने अपेक्षा करिसेंती किंतु ता पूर्व संध्या आलती परे भावपूर्ण भजन भितर भक्ति रस भितर रही से परिवेश भक्त मानू नहीं भक्तिर कथा भक्तिर गीत भक्तिर कथा को नहीं कि आम संपूर्ण भाव महाप्रभु को पाई था। अनुभूति कार्यक्रम प्रत्यय प्रतिदिन आरंभ होता है भक्त मानू को नहीं कि आपण मानक सिंहद्वार सम्मुखर अरुण स्तंभ निकटर आज भी संध्या समय आरंभ करवा भक्त उपस्थित अच्छा प्रथम भक्त को स्वागत करवा कार्यक्रम को आसतु आज्ञा। जय जगन्नाथ। ना टिके कहतु आपणकर मो ना गिरधारी साहू घर हूँ भुवन जिला ढेंकानाल कटक दुकान कर घर कर रही ढेंकानाल आसी कटक रहीगले केते वर्ष रही 45 वर्ष है आउ पूरा कटिकिया हो आउ ढेंकानाल नुह ना जाती मझिरे मझिरे निज गाँ हाँ गाँव को जावास कर गाँव को जावास प्रति मास 2-3 मास नगले भल लगुनि। आप जन्म कटक ना ढेंकानाल? ढेंकानाल जन्म भुवन भुवन घर ढेंकानाल जिला। गाँ को टिके जीवा गाँव पानी पवन गाँव माटी टिके भल लगे समस्त आपण को नुहे समस्त किंतु एबे जीवा आपणकर अनुभूतिर कथा को मन रखुचंती भक्त को कहबे अनुभूतिर कार्यक्रम कौन एमती विराट अनुभूति है? विराट अनुभूति कौन मोर हूँ वर्ष है 30 वर्ष है 30 वर्ष कमुची बढ़ुची कमुची बढ़ुची हो औषध खाइले कमी जाऊँ पेण हो एबे वर्ष है बहुत अधिका हो जाए तेणु डॉक्टर कहला दे ताकू मु देखिए ऑपरेशन कली ऑपरेशन करिया 3 मास पर फेणी सेमती नाहा दौची तेणु आम जय जन टीवी देखला तुलसी निमाल्य खाइबारू एबे टिके टिके कमुची बढ़ुची एमती हो डॉक्टर फेणी आउ जने कहला दे तुम एटा को आउ थे MRI कर MRI कला दे से देखला आउ थे जो डॉक्टर ऑपरेशन करदेला से MRI कला परे से देखला कहला तुम एटा एठी ऑपरेशन एम्स रे हबो नहले कटक होची शांति हॉस्पिटल हबो से मशीन एठी कोड नाही सेठी नहीं देखैलु दे सी सब देखला कहला 60,000 टका खर्च हबो तेणु करी मो मन रे पैसा डरनी केवल ये जो भय कली जो ऑपरेशन डर मार्च ऑपरेशन तेणु ठाकुर तुलसी निमाल्य आउ तार गाधुआ पानी नहीं आमर देवस्थान पुण्य आसिकी से खाई टिके कमुची महाप्रभु करंतु आपणकर से समस्या अर्शर समस्या कष्ट जंत्रणार उपशम हो भल कर दिंतु किंतु डॉक्टर सहित टिके परामर्श करंतु आज्ञा। तेणु समस्ते घरे कहते समस्ते कहते ऑपरेशन काले कौन हम कौन ना तेणुक मुझे आज आसी 8 दिन रही ठाकुर पाखे रहीकि 22 पाचरे गढ़ी मत कहते रही मुझे 8 दिन आसी रही ठाकुर पाखे हौ मन बल नहीं मन टाण कर आत्मविश्वास अतुट विश्वास संपूर्ण विश्वास नहीं आसी महाप्रभु पाखक जे विश्वास प्रभु प्रति 8 दिन रही श्रीक्षेत्र में मोर रोग भल करेंगे महाप्रभु जगन्नाथ ये सब भाव केमिति आसिला? आज्ञा मु 4 मास तले आसती 4 मास तले 3-4 थर आसती यही सागे आसुची सदा बेले तेणु फिर आज घरे समिति मना कर घरे मुझे 8 दिन आमर अच्छी राजस्थान अतिथि भवन में अभी 8 दिन रही बोली घर जिनस पतर सब धरिकी आई रही बोली। हौ प्रभु करंतु आपण एक मुहा श्रीक्षेत्र को आसी अन्य उपाय न पाई प्रभु को आश्रा नहीं महाप्रभु भल करंतु। जय जगन्नाथ टीवी देखती? आज्ञा जय जगन्नाथ घर समिति सहित मुझे 5 टा लगाए सदा लगे आम पुतुरा केतले केमती आसिकी से कार्टून फाट देखे मुझे सब पार्टी करे रात 11टा पर मुझे गीत गोविंद देखी शोबी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभूति कहते एमती भल अनुभव आहरी पातु। जय जगन्नाथ। आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को आसतु आज्ञा। आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा ना टिके कहतु आपणकर? सुलोचना बेहरा जाजपुर आसी ब्लॉक जाजपुर जाजपुर रो अनेक गाँ जाजपुर पाखे कौ गाँ? हमर हरिपुर नरसिंहपुर आउ रसुलपुर ब्लॉक। हौ कौन है वर्तमान तो सियाड़े कौन कहते बैतरणी फैतरणी सब बनिया पशिला आप गाँव में पानी थी आप पुरी आसी आमर गाँ ठू आमर पानी हो 30 किलोमीटर दूर रे पानी भय बन्या भय आपणकर नाही गला आउ ता निर्द्वंद्व बुलंतु पूरी बुलिक जगन्नाथ को दर्शन करी अनुभूति कौन कहबे कहले? जगन्नाथ प्रभु नीलाचल निवासाय नित्या परमतम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राभ्यां नमो नमः।
प्रभु मोर स्वामी 5 वर्ष 6 वर्ष है फिट्स बाहर आम आम जापारू नहीं ये देखलु देखला सी तार ये कौन आयुर्वेदिक मेडिसिन खाइले कमिला नहीं अलग मेडिसिन देलु कमिला नहीं तापर जहाँ गोटे गुणी फुणी देखलु से भी कमिला नहीं तापर कटक आणिलु कटक आणिकी देखला डाक्तर कहले MRI कर MRI कलापर मेडिसिन खाऊँ 4-5 थर मझे भल 2 वर्ष है ना 2 वर्ष है ठाकुर दयार ना तापर मोर गोड़ फड़ हो चली बुली पारू नहीं जे ठाकुर पाखु काली ठारू आम आसिलुनी स्वामी जो कथा कहते फिट्स बात केबेटू बाहरिला ये बात 6 वर्ष है 6 वर्ष है से मेडिसिन खाऊँ डाक्तर कहते डेली मेडिसिन खाया पड़ो निश्चित डाक्तर जोटा कहले सेटा ही करने को पड़ो बर्तमान डाक्तर को परामर्श क्रमे औषध चली जगन्नाथ को मध्य समर्पित व जगन्नाथ को भरोसा रही आज जाइलु कौन काल एटा कौन मंगला पाखक जाइलु देखे पचारू ठाकुर ना कहले ना से मेडिसिन खातु भल रे मेडिसिन सबुदिन चालू हम औषध खातु रोग हेले औषध खाइबा जोटी डाक्तर कहे सबुदिन दिने भी बंद करेंगे आपण जय जगन्नाथ टीवी देखती हाँ मुझे देखे केमी देखे सब बेले नुह जो पिला घर छोट पिला के कार्टून फाटून देखती आ सब बेले मुझे देखिपारे ना केमी देखे पिला माने आपण दायित्व जगह को देखा जगन्नाथ को दर्शन करवा कहले सी देखिए हाँ बहुत बहुत धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा आमर कार्यक्रम माँ जय जगन्नाथ ना टिके कहतु मुसी स्वाई पिंपिली ब्लॉक पिपिली पुरी जिला लोक ताले नहीं पिपिली ब्लॉक जे को गाँ गोविंदपुर अच्छा हौ कौन कहे अनुभूति आनी पिपिली आसी भक्त मानक अनुभूतिर कथा आपण पाखे अच्छी कौन एमती विपद है मो स्वामी आंठू मान 6 मास मैंने भल होनी जगह को सदाले मैंने 2 वर्ष जगह पूरा मोर ये विश्वास है सदाले डाकुची जगह को अनुभूति सदाले भी देखुची आंठू भी पताका जाती आज आसी पताका बांधिली भल रूपे कहतु अनुभूति जो कांदिले तो किसी शुभनी स्वामी कथा पुणी खंडे वस्त्र आणिकी देले सहीटा यहीटा आवश्यक नुह आणवेली किंतु अनुभूति टी भल कहे जो दुर्घटना है एक्सीडेंट है आंटू समस्या कौन से आंटू समस्या रे कष्ट आपण देखिकी कांदुचंती केमिति भल हम कौन कहले पिंधा होउची खास माने चाली फान लहंती कहूँ मैंने कम को जाऊना घरे रहूँगी सदा से जगन्नाथ को डाकुची जगह केमी भल कहे सी मोर भाई ना मोर सी भाई सदा केमी डाकुची मोर स्वामी के आंठू के भल हो जातु आंठू भल हम बोली तो आपनकर विश्वास अच्छी ना जगन्नाथ प्रति सदा पूरा विश्वास मोर भाई भाई ना भाई पूरा सी जगह किए केते प्रकार जगन्नाथ किए पुओ करुची किए भाई करुची किए बंधु करुची किए सखा करुची आपण काई पुओ काई कले भाई गली भाई मोर भाई ना मोर भाई से मोर भाई सब दिन मते रक्षा करिवो भाई जगह मोर विश्वास पूरा विश्वास रे तो जगन्नाथ जोटी विश्वास थाए सेठी देवता रुहंती हौ विश्वास मूले हरि जते बेला आमे जानिचे आपनकर से विश्वास अतुट विश्वास हौ जय जगन्नाथ टीवी केते समय आपण देखंती सेई प्रभु को सदाळे पे देखे दिन राति सदाळे पे मोर सदाळे भी जगन्नाथ चले बहुत बहुत धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आ जने भक्त को स्वागत करबा आसंत अनुभूतिर कार्यक्रम को जय जगन्नाथ क्या नाम बताए मेरा नाम हर्ष गुप्ता हर्ष गुप्ता हर्ष गुप्ता कहाँ से हम नेपाल से हैं नेपाल से बताइए क्या अनुभव कैसे हुआ है पूरी धाम कैसे लगा क्या क्या जीवन में घटना हुआ है क्या सफलता मिलता है प्रभु जी की कृपा से बताइए बहुत अच्छा अनुभव हुआ है अनुभव का क्या बताएं अब यहाँ पे दूसरा ही टाइप का एनर्जी फील हो रहा है और वही बात है कि हम लोग सब
धाम घूम रहे थे लोग सब। हम नेपाल से ग्रुप हम लोग का आया है। कितने धाम आप दर्शन हुआ है? बाबा धाम, तारापीठ, हैं? बाबा धाम, तारापीठ, सूर्य मंदिर, इधर जगन्नाथ धाम, सब यहाँ पे हम लोग दर्शन करने यहाँ जगन्नाथ धाम, सब धाम पे अलग अलग लेवल का एनर्जी फील हो रहा था। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं +2। +2 कहाँ से? बीरगंज से, नेपाल। नेपाल से। नहीं, ठीक है। पढ़ाई में कुछ अनुभव हुआ है? प्रभु जी के कृपा प्रयोजन है ये पढ़ाई में? पढ़ाई में तो प्रभु जी का कृपा जैसा ही है, थोड़ा नटखट है, इधर उधर मन भटक जाता है, क्या करें अब। प्रभु जी जैसे जैसे प्रभु जी नटखट थे वैसे ही इधर उधर मन भटक जाता है। प्रभु जी जैसा बाल भी एक करली बाल है। ऐसे एक दिन विपद आए हैं कि घटना कुछ हुआ है कि रोने का मतलब समय, खराब समय आए हैं, आपका नहीं आए? आया है, बहुत बार आया है। कितना बार? एक बार बताइए कैसे हुआ? वही कि मतलब इधर उधर घूमने निकल जाता था पापा जी से बिना पूछे। इधर उधर घूमने निकल जाता था पापा जी से बिना पूछे, तो पापा जी बात करना बंद कर दिए थे। 1-1.5 महीना तक लगभग बात नहीं हुआ था, अभी भी तक बात नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। कृपा, प्रभु जी की कृपा आपके ऊपर है। हाँ है, अभी लग रहा है कि बात होगा, अच्छा होगा सब कुछ, इसीलिए आए थे। कितनी बार पुरी जगन्नाथ धाम, पुरी जगन्नाथ जी के दर्शन कितनी बार हुए हैं आपका? मोबाइल में तो डेली होता है, पर रियल लाइफ में आज हुआ है, अभी हुआ है। अभी दर्शन करके जस्ट अभी इधर आए हैं। ठीक है। हमारे ये जय जगन्नाथ टीवी चैनल हिंदी में भी है। आप लोग वहाँ जाके, नेपाल से जाके सब्सक्राइब करिए हिंदी चैनल जय जगन्नाथ टीवी हिंदी का। जय जगन्नाथ टीवी हिंदी का कहाँ? यूट्यूब पे। YouTube। मतलब ये आज वाला न्यूज आएगा? आज वाला भी हो जाएगा। आज लाइव है कि मतलब कल डलाएगा? आज भी आएगा। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आसନ୍ତୁ आउ जने भक्त को स्वागत करिबा अनुभूतिर कार्यक्रम को। जय जगन्नाथ। ना टिके कोन तो आपण करा? झरना प्रधान। सुबुनी मते। झरना प्रधान, हां। नुआपड़ा पंचायत आमर होची पंपाल। नुआपड़ा पंचायत कौन? कंपाल। कौ जिला से? खोर्धा जिला। अच्छा, खोर्धा जिला, पुरी जिला। कौन अनुभूति आनिचंती पुरी लोकंको पाई, जगन्नाथ भक्तंको पाई? आपण निजर अनुभव रे प्रभु आसीचंती, से कथा टिके कोंतु। कौन कहबी अनुभूति, मोर तो पादे पादे अनुभूति। स्वामी जाइथिले डायबिटीज अठांतर मेडिकल जाइथिले टेस्ट करिया, गोडर फटका पड़ी जाई गेला। साडू टेस्ट करिकरी आसिले 400 बढ़ी जाइछि। बढ़ी जाइछि साडू गोटा बोर्ड ही, बोर्ड लक्ष्य नहीं, गोटा स्कूटीटा माड ही गेला। माड ही गेला गुना से स्कूटीटा भागी गेला। भागी आकर किछि आंच हेनी, टिके खोल जाई देला। आम घर के जड़े दिएर हम कहले भाई आसला नाई तो तुम पाखे तो फोन करके आइली भाई तास कौन है अनुभूति देखुची प्रकृत जो अनुभूति मुझे देखुथी मो स्वामीर किसी है तो आज प्रकृत किसी है से गाड़ी आम सजाड़ू पुओ पाक फोन कलु पुओ पैसा छाड़ा गाड़ी तार सजाड़ी देलु आउे पुओ बाघर होनी बोली आसिक अनुभूति कहबी ठाकुर को आसिली पताका बांधिली आउ तो कौन कहबा मोर केते अनुभूति मन पड़ुनी सही गोटिए कथा गोटिए अनुभूति भलरे मन पड़ुनी। जय जगन्नाथ टीवी केते समय आपण देखंती कहल आग जय जगन्नाथ टीवी सब बेले देखंतु सब बेले देखाऊ सब बेले। बहुत बहुत धन्यवाद देवी। जय जगन्नाथ। आसंतु आउ जने भक्तन को स्वागत करबा अनुभूतिर कार्यक्रम को। जय जगन्नाथ। माँ आपण को ना टिके कोंतु। स्वाई घर राजस्व बालीपटना थाना खोर्धा जिला। आपणकर अनुभूति प्रभु कहीं आपण को आशीर्वाद कले प्रभु को प्रति आपणकर केते विश्वास रहिला कहीं रहिला कौन घटना घटिला? घटना स्वामी 2023 मसीह चलीगले बाहर रोले केरल रोले नेबर डंसी होगा आ छोट झीटे जा बहुत दुखरे रही भगवान डाकी डाकी भगवान गोटे रोषे पोस्टर देले कर्म गोटे मिल जाए से प्रभु को कृपा ये स्वामी कौन होता नेबर डंसी
ନେଭୋଡଣ୍ଡି କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ଇଏ ଦୁଃଖ? 2023 2023 ଆସି 26 ହେଲାଣି ନାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ କର୍ମ ମିଳିଲା କେବେ ମିଳିଲା? 3 ବର୍ଷ ହବ। 3 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ କର୍ମଟିଏ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେ ପୁଅଟିକି ଭଉଣୀ ପୁଅଟାକୁ ପୁଅ କରିକି ଆଣିଛି। ସେ ଆଇଟିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଛି। ଜଗା ପାଖକୁ ଆଇଲି ମୁଁ ଜଗାକୁ ମାନସିକ କରିକି ଆସିବି ଗୋଟେ ଭଲ ମୋ ପୁଅ ବି ଜବ୍ କରିଦେଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଫେରିବ ଆଉ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନା ଭଉଣୀ ପୁଅ? ପୁଅ କରିକି ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଚିନ୍ତା କରିକି ସିଏ କେମିତି ମଣିଷ ହବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେନି, ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେନି? ହଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଡ଼ିଏ ତ କହିକି ଆଇଛି ଆଉ। ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କି କେମିତି ଭଲରେ ରଖିବେ କହିକି ଆଇଛି ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସେ। କେମିତି ଚଳିବେ, କେମିତି କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଭୟ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଭୟ ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ଜଗାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଜଗା ଯାହା କରିବ ଜଗା କରିବ ଆଉ ସବୁ। ତା ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆସିନି? କୋଉଦିନ ଏମିତି ରହିଥିବେ? ମତେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମତେ ଭଗବାନ ଦେଇନ୍ତି ପିଲାବେଳୁ। ଦୁଃଖ କ'ଣ ଏଇ ତ ତା ବାବା ଚାଲିଗଲେ, ଏଇ ତ ଦୁଃଖ। କେମିତି ଚଳିବି, କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବି, ପାଠ ପଢ଼େଇ ଚାକିରି କେମିତି ପୁଅଟିଏ କରିବ, ଏଇ ତ ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଯିବା। ତାପରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଆସିବ ସେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି। ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଭୋର 5ଟାରେ ମୁଁ ଉଠିବି, ମୋ କର୍ମ କରିକି ଯିବି ସ୍କୁଲକୁ ବୋଲି ରୋଷେଇବାସ କରିକି। ଭୋର 5ଟାରେ ଦେଖିବି, ସେଇଠୁ ଫେଣା ଆଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଧୂପ ଆଳତି ଦେଲାବେଳେ ଲଗେଇବି ଦେଖିବି। ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ? ମାନେ ଗୌତମ ବେହେରା, ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଆମ ଘର ରାହାମା ମୁଥାପଦା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର କୁହନ୍ତି ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି, ନାଇଁ? ମାନେ ଯିଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସେ ସିଏ ଭଲ ଅନୁଭବ ପାଏ। କଳାର କ୍ଷେତ୍ର, ମା ଶାରଳାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ସିଏ। ଆପଣ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ରଖି ସାରିଲେଣି। ଅନେକ ଅନୁଭୂତି। ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କରିବି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପାରାଦୀପରେ ରୁହେ। ମୋର ବେପାର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମାଛ ଶୁଖ ବେପାର, ଆଇଁଷ ବେପାର। ଏବେ କରେ ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ମୁଁ ପୁଅଟି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଗଲା, ଆଡ଼େ ଚାକିରିଟି ହେଲାନି, ବୁଲାବୁଲି କଲା। ମୁଁ କହିଲି କାଳିଆକୁ ଡାକେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ କାହାର ଯିବ ମୂଲମତି ଲାଗିବ, କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଟିକେ କୋଉଠି ଯୋଗାଯୋଗ ଚାକିରିଟେ କରେଇ ଦିଅ, ଏହା କହିଛି। ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେଲ୍ ହେଇ ଆସିଲା। ଆସିକି 4ଟା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମାଲକାନଗିରିରୁ ପହଞ୍ଚିଲା କେଉଁଠି ପାରାଦୀପରେ। ମୁଁ ମାଛ ବେପାର, ଶୁଖୁଆ ବେପାର, ବଡ଼ ବେପାର ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏହା କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ନା ବାପା ଆଉ ଚାକିରି ହେଲାନି, ପଳେଇ ଆସିଲି, ପାରାଦୀପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବି। ବୋଲି ପାରାଦୀପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବୁ ତ ଫର୍ମ ପକେଇଲୁ? ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବି। ହଉ ତୁ ଦେ, ତୁ ଯା। ମୁଁ ଦେଖୁ ତୁ କାଲି ଯା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବୁ। ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ କହିଲେ ବାପା ଆଉ ପିଲା 7-8 ହଜାର ପିଲା ଆଇଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ମୋଟେ 13-14ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ହଉ ତୁ ଯା ଦେଖେ। ସେଇଦିନ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। କହିବା ପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିଛି ନା ନାଳରେ ଗାଧୋଉଛି, ସମୟ 12ଟା ହେବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧୋଉଛି। ଗାଧୋଇବା ପରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେଉଁ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ପାରାଦୀପ ଲାଗିଛି, ଜୋରରେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି, ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଭାସି ଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲି, ମୁଁ ତ ନାଳ ପହଁରା ଜାଣିନି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା ଭାସି ଯାଉଛି, ତୁ ଆଣିଯା। ସେଠୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲା, କଛା ମାରିକି ଆଣିବା ଗଲା ବେଳକୁ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା ମୋରି ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ଭାସି ଭାସିକା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ପିଲା ହେଇଛି କାଳିଆ ଆସିଲାଣି। ସେଠୁ ତାକୁ ଆଣି ସଫାସୁଫି କରି ଆଜ୍ଞା ଶୁଖାଶୁଖି କରିଦେଲି। ଏମିତି ଶୁଖାଶୁଖି କରିଦେଲି। ରାତିରେ ପୂଜିଲି। ମୋ ବେପାର କାମ ଆସି ରାତି 12ଟାରେ ଆସିଲି ଫିସିଂ ବେସ୍ରୁ। ତାକୁ ଧୋଇକିରି ଶୁଖେଇକିରି ପୂଜା କଲି। ରାତିରେ ପୂଜା କଲି। ପୂଜା କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଖାଇ ପିଇକିରି ଶୋଇଲି। ଯେମିତି ଶୋଇଲି, ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନାଘାତ ହେଇଗଲା। କାଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷୟରେ ଆସି କହିଲେ, କାହିଁ ପଡ଼ିଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ଏଇ ଛୁଆଟି ବିଷୟରେ। ନା ଉଠିଯା, ତୋ ପୁଅର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ସକାଳୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲି, ମୁଁ ବେପାର ଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କାଲି କାଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନାଘାତ କରିଛି, ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। ନା ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଏତେ ପିଲା ଆ ଭିତରେ ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ତମେ ମିଛ କଥା କହୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ପାଟି କର, ତୁ ଯା। ମୁଁ ଜାଣିଲି 8-9 ହଜାର ପିଲା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି। ହଁ, ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଚାଲିଲା। ପିଲା କଟି ଚାଲିଲେ।
ଲାଷ୍ଟ ବାପା ପିଲା କ'ଣ କରେ ନା ବାପା ଚାକିରି ଆଜି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ଆଜି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ତାପରେ 4ଟା ବେଳକୁ ବାପା ହସି ହସିକି ଆସିଲା, କହିଲା ବାପା ମୋର ଚାକିରି ହେଇଗଲା। ମାନେ ଯାହା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଘଟିଲା। ଯୋଉ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଲା, ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା କେନାଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରତିମା, ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା, ତାକୁ ଏବେ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ପୂଜା କରି ଘରେ ଅନ୍ୟ ଫଟୋ ଅଛି। ସେ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ସେ କୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଛି, ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର? ହଁ 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 ହଁ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି। ଏବେ ମୋର ଏଠି ପ୍ରେସର ଟିକେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। କାଲି ଆସିଥିଲି, କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି କଷ୍ଟମଷ୍ଟରେ, 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ିଲି। ହଁ, ଆଉ ମୋର ତ କାଳିଆଲା ମେନ୍, ଆଉ କାଳିଆ ମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବି ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର 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 ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ମୋର ଏକମାତ୍ର ଏଇ କାଳିଆ। କେତେ ସମୟ ଘରେ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋର ଉଠେଇ ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇ ଦିଏ, ତାଙ୍କର ସବୁ ନୀତି ଦେଖେଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଗେ ମୋତେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିଟା ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖେଇ ଦେଖି ଶୋଇ, ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଟିକେ ଲାଗିବ ଶୋଇ ଶୋଇବି ଆଉ କ'ଣ। ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ନିଦ ଆସୁ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଶେଷ ହଉ ଆପଣଙ୍କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନିଜର ଅନୁଭୂତିରେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମହାନଦୀ କୋର୍ପୋରେସନରେ ମୁଁ କାମ କରେ ତାଳଚେରରେ। ଆଉ ଏବେ 6 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ନା ଅଛି? ନା ଅଛି, ଆହୁରି 10 ମାସ ଜବ୍ ଅଛି ମୋର MCLରେ। ହଉ, ଏ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କଟା କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ଜନ୍ମ ଦିନରୁ, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଜାଣିବା ଦିନରୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ବାବା ମୋତେ କହନ୍ତି, ଜୟଗୁରୁ ହଉ, ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇନି। ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରା ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ବି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ ଜୀବନର ସଫଳତା, ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ସିଏ ଯିବା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଘଟିଥିବା ଯୋଉ ମୂଳ କଥାଟି, ଅନୁଭୂତି, ସେଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଲେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନିବାସ ନିତ୍ୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ନମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ମାନେ ଅନୁଭୂତିର କଥା ହେଲା ଯେ ମାଘ ମାସ ଆମର ପଞ୍ଚୁକ ସମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଟିକେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଏତେ ଭିଡ଼, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଓନ୍ଲି ଖୋଲା, ଆଉ କେଉଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ 3 ଦ୍ୱାର କେହି ଦେଲେନି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜଗାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଲି, ଆଜି କ'ଣ ବିନା ଦର୍ଶନରେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ପଳେଇବେ? ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲି। ଏବଂ ଜଗା ମୋର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କରି ଜଗାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ସେଇଠି ପାଇଲି ଯେ ଜଗା ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଭକ୍ତର ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ମୋର ହେଲା ଯେ ମୋ ପୁଅଟି, ପ୍ରଥମଟା ବୁଝି ହେଲାନି, ବୁଝିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଆପଣ ଏକା ଭକ୍ତିରେ ରହିଲେ ହବନି, ଆମେ ଭକ୍ତି, ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତି। ଯେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ମାନେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ସନାଲଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲଙ୍କର ଦୟାରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଭାବିବି, ଆମେ ସେ ପଛ ପାଖେ ଗଳି ଆମକୁ ସେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା ନଥାନ୍ତା, କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କେବେ ବା କାହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ପଶି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଏତେ ଅଭିଳାଷ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ମୋ ପରିବାର ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଦେଖିବି। କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯେଉଁ ମନ? କାଳିଆରୁ ଯେବେ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ 83ରେ ମୋର ମେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଚ୍। ସେଇଦିନ ସେତେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ପୁରୀ ଆସିବା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳେ ଗୋଟେ କଲୁ ଯେ ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା। ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେକର ସବୁ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେକରରେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ମେସ୍ ଚଲାଉଥିଲି।
ତାଙ୍କର ଦିଦି ପଇସା ରଖି ଆମେ ସେଇଦିନୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେ ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା। ପୁରୀ ହତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ପୁରୀ ଦେଖିନଥିଲୁ, ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପୁରୀ ଆସିଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟରୁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର ଯାହା ହଉ ଏବେ ବି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋ ପିଲା ପୁଅ ବୋହୂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ 4 ଜଣ ଯାକ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷା କହିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରୁଛି ଯିବାନି। ମୁଁ କହିଲି ନା ମ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନେ ଜଗା ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ଆସିଲୁ ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। କିଛି ନାହିଁ ଭିଡ଼। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ହେଲା ଟିକେ କିଛି ନିଜ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଯେ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଅନୁଭୂତି। ଏମିତି ପାଠ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ବେଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ନା? ସବୁ କାମରେ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ସହାୟ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଲେ ବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡ୍ୟୁଟିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜିଗଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ କାମ ମୋର ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସବୁ କାମ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କାମ ହେଇଛି। ମୁଁ ବି ଠିକ୍, ମୋ ପରିବାର ଠିକ୍, ସବୁ ଠିକ୍। ଆପଣ ତ ଏବେ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ସବୁ ଠିକରେ ସେ ଚଲେଇବେ। ଏକଦମ ମୋର ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। ସେ ସବୁର ମାଲିକ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା କେବେ ହବ? ନାଇଁ ହଁ, ଯୋଉଟାକି ମୋର କହିବା ଶୈଳୀ ଭୁଲ ହେଲା। ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ବି ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଭୁଲ ଏଠି କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣ ସବୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯିଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯିଏ, ସିଏ ବି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। କିଛି ଭୁଲ ଏଠି କାହାର ନୁହଁ, ସବୁ କୁହନ୍ତି ସିଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭୂତି ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, 3ଟି ଝିଅ। 3ଟି ଝିଅକୁ ବି ବିଦା କରିଛି, ସେମାନେ ୱେଲ୍ ସେଟେଲ୍। ବାକି ପୁଅଟି ପାଇଁ ବାହାଘର କରିବି ବୋଲି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲାଗିଲି, କେଉଁଠି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି କିଛି ନା କିଛି ବିଘ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅରାଜକତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିଲି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ କହିନଥିଲି। ପିଲାମାନେ ଲାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେଟେଲ୍ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଦିନେ ମୋତେ ବହୁତ, ମୁଁ ନାମ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ, ମନ୍ଦିରରେ ନାମ ଫାମ ଟିକେ କରେ, ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରେ। ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହରିନାମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଅନୁଗୁଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନରେ ମୁଁ ଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଜଗା ପୁଅଟି କ'ଣ ବାହାଘର କରିପାରିବିନି? ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଜୁଲାଇ 22ରେ ବାହାଘର କଲି। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପରା ଆପଣ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆପଣ ପାଉନଥିଲେ, ପୁଅମାନେ ଘରେ ଖୋଜୁଥିଲେ, ମିଳୁନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଖୋଜିଲେ ଦେଇଦେଲେ। ଏବଂ ପୁଅ ଜୁଲାଇ 22ରେ ବାହାଘର କଲି ଏବଂ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ବି ନେଇ ଆସିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କେତେ ସମୟ ଦେଖନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ। କେତେ ଥର? ମୋର ଟିଭି ଆଜ୍ଞା ପର୍ସନାଲ। ମୋ ମିସେସ୍ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଉଇଲା ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ନା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କେତେ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ, ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟିଭି ଅଲଗା, ସେ ତାଙ୍କ ଟିଭିରେ ସେ ଗୀତ ନାଚ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଟିଭି ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ କିଣିଛି, ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଯେତେ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେ ସମୟ ବସେ ତାଙ୍କର ନମିତା ମ୍ୟାମଙ୍କର ଗୀତ ବି, ଏବେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାନୟନ, ନୀଳ ମାଧବ, ତୁ ନ ରଖିଲେ ଆଉ କିଏ ରଖିବ ଗୀତ, ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ଗୀତ ବି ମୋର ସଦା ମୁଁ ଗୀତରେ ବି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବି ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଯାଉ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଜଣେ, ସେମିତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରହୁ। ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ରାଗ ଆସେନି କେବେ? କ୍ରୋଧ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କଲା ଏ ଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେ ରାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୋର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଦେହରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ସେଇଠି ପଳେଇବ ସବୁ, ପ୍ରଭୁ ପଳେଇବେ, କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଭୁ ବି ପଳେଇବେ। ହଉ, ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖି ସେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି ରହିଲା ଆଉ 10 ମାସେ, ଭଲରେ ଅବସର ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଗୋପାଳ ଚରଣ ସାହୁ, ଘର ଗଣେଶ୍ୱରପୁର, ରାହାମା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ରାହାମା, ଆଚ୍ଛା। ହଉ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ଖୁସି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅନୁଭୂତିରେ ହେଲା କ'ଣ? ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ କରିକି ମୁଁ ଏ ପୁରୀ ଶରଦା ବାଲିରେ ମୋର ଡୋରି ପଡ଼ିଥିଲା। 2009 ମସିହାର ଘଟଣା। ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ପୁରୀ ଆସିନଥିଲି। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ, ସେଦିନ ଥାଏ ବାହୁଡ଼ା ରାତି।
टीवी रे रथ को देखे रथ उच्च उच्च रथ को देखिक मन आग्रह बुद्धि हुए केमी जाकि पुरी रे पहुँची से दिन मु मोर दुकान जड़े सहकर्मी माँ सहित मु राति 11टा ट्रेन रे आसिक पुरी रे पहुँची किंतु आसी पहुँचला माँ कहले मु शरदा बाली रे शोई पड़ुची बाबा ये समस्ते शोई पड़ा मु कहली अच्छा ठीक अच्छे मु किंतु शोइबिनी मु प्रथम करी पुरी आसी मु जगन्नाथ पाखरे ही जाइए बसबी मु से दिन गोटे दीप किणिकी जगन्नाथ रथ सामने बसिकी रही दीपटी आणिकी सेठी मु जगन्नाथ को स्मरण करी राति उजागर रही मनस्थ कली एवं दीपटी जालुली राति 2टा बोधे समय होता है से समय कौन होना जगन्नाथर जो स्नान कार्य सरिकी भोग लगे आरंभ है से समय मो मन कहीं गोटे ये लगे माने लगे उत्साह लगे ये जो रथ उपर भोग हो भोगटा मत टे मिलतानी कि तो मु जाइकरी चेष्टा कली से जगन्नाथ रथ पाखक जाइकरी से भोग पाइबा जड़े बेंगली भौणी थिले से भौणी को मु अनुसरण कली जे से रथर पूजारी माने तांको सूचना दौरान तुम पछपटू आस मु भोग देदेवी तो मुझे अनुकूल पछे पछे जो जाऊ थाए तो भिड़ भितर से किछि बाट गलापर से माने हठात मो आखि सामना हजिगले जो हजि जाइले मो मन कष्ट है मु फेरिकी आसिली मु फेरिकी आसिक जो अध बाट होती मो पछपटू जड़े इस्कन मन अच्छी इस्कन धर्मी जड़े लोकटे गौर वर्णर जड़े व्यक्ति से मो सामना को आसिक मो पछ माने सामना नुह मो पछपटू आसिक हाथ मारिकी कहले बाबू तुम्हें पूरा भोग चाहूल नियो नियो आज मोर एकादशी अच्छी मुझे आज पाइबी ना से दिन राति 2टा हो जाए तो मु केबे जीवन में भी एकादशी दशमी ये ज्ञान मोर नथिला ए कथाटी मोर मन अच्छी जे महाप्रभु जगन्नाथ निजे से दिन से जो इस्कन धर्मीर लोकों अवतार मो पाखक आसी मु सांगे सांगे से चरण में स्मरण पड़ी पड़ी प्रकृत में एमती अनुभव वास्तविक जो प्रभु प्रति समर्पित हेबे विश्वास थी ये अनुभव जय जगन्नाथ टीवी देखते निश्चिंत भाव में मोर यूट्यूब चैनल सब बेले खोला थाए मुझे मन अवसाद आसे मुझे सब जय जगन्नाथ टीवी रे ही मो मन अवसाद को दूर करे बहुत बहुत धन्यवाद सेमती प्रभुंर आहरी कृपा पातु जय जगन्नाथ आसतु आउ जड़े माँ को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को अनुभवर कथा से भक्ति से विश्वास बढ़े आमर आपण ना कौन मो ना झिल्ली राउत घर कल्याणपुर कौन आपण प्रभुंर अनुभव पाइले प्रभु आशीर्वाद करिसेंती बोली भारी खुशी रे अछंती आ दुख भी जाइछि कौन घटना घटिला प्रभुंकर बहुत अनुभूति अच्छी ज्वर मत है जमा छाड़ानी मेडिकल आईसीयू भितर 22 दिन रही 22 दिन डॉक्टर कहले या भल हेनी मुझे ठाकुर को डाकिले प्रभु मो छुआ को कौन माँ मिलनी मुझे भल हेबी ना घर को जीविनी राति 2टा 2:30 सुधा जगन्नाथ को मुझे देखिली 2:30 राति सुधा ठाकुर को मुझे देखिली पूरा बाबाजी रूप त्रिशूल धरी मो मुंडे एमती हाथ मारिदेले कहले माँ कहीं व्यस्त हो तो छुआ पाख त्रिशूल किए धरती शिव आपण शिव को भी मुझे डाके जगन्नाथ को भी डाके जिते बड़े विपद आसे आम जगन्नाथ को हो शिव को हो आम डाकिबा कथा विपद रे रहिले उद्धार करिवे तेबे कौन एमिति से जो विपद थिला काहे के आसिला ए विपद कौन पाई आसिला सेटा मु जानी पारली नहीं भगवान को मुझे पूजा ये करि पारली नहीं पूजा करि पारली नहीं आउ से शरण पशिलु कि प्रभु मु तुम बिना बंची पारिबे नहीं बाप गला माँ गला आउ मते तुम्हें साहा हुआ मो बापा माँ जो गले कौन हेइथिबो तो गले बापा माँ जीवा तो समस्ते सेमिति किछि दुखरे गले बोली माँ बापा माँ आपण दुख प्रकाश करछन ना कौन नहीं दुखरे गले बहुत दुखरे गले माँ आंठू गंठी रोग है से पड़ी पड़ी सी गले आउ बापांकर हठात एमती बाहला थंडा काश सी भी चलीगले आउ भाई गोटे एक्सीडेंट हो गले सब एमती दुख मुझे भगवान प्रकृत में अनेक दुख भाई कौन एमती एक्सीडेंट घटना टिके कहले भाई आलू बेपारी गोटे थिले आलू पैसा आदाय करने को आसुले मंचेश्वर सप्तेश्वर मंदिर टी धक्का हेले 11टा दिन 11टा सुधा खबर गला जे एक्सीडेंट हो जाइए एबे मु सब आशा छाड़ी भगवान जगन्नाथ एक्सीडेंट कौन हेइतिला कौन
हाँ जीवन चलीगला ओहो बड़ दुख नहीं निज भाई हैं एते दुख भितर रही भी घरे प्रकृत रे दुखर परिवार सहित दुख परिवार किंतु प्रभु प्रति से विश्वास रही विश्वास रही मुझे गुरुवार दिन आसती मो झील को लेकिन आज मो पुओ को लेकिन आसी कहीं मन व्याकुल है मुझे पुओ तू चले ठाकुर पाक चल जय जगन्नाथ टीवी केते समय देखती मु सका देखे राति राति 11:30 गीत गोविंद पर्यंत सरिले मुझे शुए हाउ बड़ दुख आपणकर महाप्रभु सहायता होता बड़ कथा धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसत आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा माँ आसिले माँ आग ठिया हूँ या पर ठिया हूँ हाँ माँ हाथटा टिके मुंडे रे रहू केते बयस हम 78 वर्ष हेलो बापो लो आउ थे मुंडे रे हाथ दो ना कौन आपणकर लतिका साहू घर कोठी केंदापड़ा मेडिकल रोड माँ टाण अछंती आउ 78 वर्ष ना नले मी झाड़ा मेडिकल पढ़ती मानसिक करी रहा ना जमा पानी भलिया पड़ा मानसिक करी मुझे मुझे खोजी पताका बांधी पताका देली गामछा 2-3 खंड आनी हाँ आग जीवा आपणकर प्रभु आपण को रखुचंती विपद रे ठिया होचंती आ ये कार्यक्रम को आसी से कथा कहबे अनुभूति आग गोटे अनुभूति कहले माने एमती झाड़ा है आथर गाई गोटे कही एमती झाड़ा है जे मेडिकल पड़ली 15टा 30टा सालान नेली रही घर को पलि आसी चिड़िकी ठाकुर को डाकिली ठाकुर तू रक्षा कर मु बची गाड़ी बोला आउ कौन बची भल हो गला केते दिन पर्यंत भय भितर रहिले मु आ बंचीबी 15 बेले खंडे रही एत दिन है खाली एमती गला गाड़ी बोच बोला मुझे कहला भल एत सालान नेली हौनी उठी पार नी भल है पुओ नहीं आई असुस्थ हो जाइते किंतु महाप्रभु दयारु सुस्थ हो गले सेटा बड़ कथा पताका देली आसी हाँ पताका देली और सेमती आसतु जगन्नाथ पाखु आ मुंडिया नहीं माँ धन्यवाद देवी आपण जय जगन्नाथ आउ जने भक्त को स्वागत करवा आसत आज्ञा जय जगन्नाथ आपण ना टिके कहतु मो ना सुदेष्णा बेहेरा गंजाम जगन्नाथ प्रसाद जगन्नाथ प्रताप गाँ नहीं प्रसाद आपणकर जगन्नाथ सहित भाव रही सब किसी रही आपण पाखे नहीं सही अनुभूति कथा कहे कहतु हाँ जगन्नाथ एबे 2 वर्ष है नातुणी की है 6-7 वर्ष 2-3 वर्ष तले बहुत देह खराब होता है गोटे दिन तार अंटा एमती काटला जे पूरा नुही पड़तला बोले हे भगवान जगन्नाथ मो जीवन रे दुख तो अच्छी छाड़ सेटा भगवान अच्छे हेले ताको कि मो पुअर झियो एते जिंदी डाकी देली भगवान आज तार मनस्कामनाटा बाना ताकर हला दिया हैला भगवान ये गोटे खुशीर कथा नातुणी कहले भल कथा एबे जीवा आपणक विषय वस्तु को नहीं आपणकर सही हाँ सहीटा ही भल लगे नातुणी की देखी सब भूली गले दुख सेटा तो समस्तंकर घटे किंतु आपणकर नातुणी हेबा पूर्व जो कष्ट आपण सहीचंती स्वामी को कथा को कहतु निज कथा कहतु आ गोटे अनुभूति कहले जीवन सबुठु बड़ हूँ सहिबा शक्ति महाप्रभु आपण को देचे से घटना आ गोटे अनुभूति कहले भगवान भल रखी पिला पुओ झील समस्ते समस्ते भल रखी तू गाँ गंडा भल रखी तू आपणकर स्वामींकर कौन हेतला तांकर हार्ट बेमार थिला दिल्ली रे ऑपरेशन हेतिले 96 मसीह दिल्ली रे ऑपरेशन हेतिला आसिले ऑपरेशन हिगराले पुलिस डिपार्टमेंट रे चाकरी करथुले पुलिस डिपार्टमेंट रे चाकरी करथुले तारा ऑपरेशन हैला दिल्ली रे सेतलो आमे किछ जानू नथुलु हेगिरी जायगिरी 1.5 मास रहिगिरी सेटा ऑपरेशन करी आसिलु भगवान मो पाखे तांकर रोयार योग्य नै से भगवान को पाखे रहिले एथिरे तो आत्मसंतोष पाउचंती आपण पाखरु छाड़ी से भगवान पाखु जाइचंती ए भावना सब बेले आसेनी तांको जीवा परे पिला मानकु मनीष करिबा घर देखिबा आपण को कष्ट पड़िथिबो झियो 2टा पुओटे
ପୁଅ ହେଲେ ଚାକିରି କରିଛି ଭଗବାନ ତାର ତା ଝିଅର ଆକା ପୋଲିସ ଭଗବାନ ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ବାପାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପୁଅ ପାଇଛି ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖି ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ନାଁ ସୁକାନ୍ତି ମହାରଣା ଘର କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଘର ହେଲା ଆରଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆରଳ ହଁ ନାଟା ଶୁଣିଲା କୋଉଠି ଗୋଟେ କହିଲେ ଆରଳ ଚନ୍ଦନପୁର ପାଖ 6 କିଲୋମିଟର ଚନ୍ଦନପୁର ପାଖରେ ଆରଳ ହଉ ମା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତି ନା ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ନା ଆହୁରି କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଦୁଃଖ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ଝିଅ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଅଣସର ଭିତରେ ଏଇ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଅଣସର ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଝିଅର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିଲା କହିଲା ବୋଉ ମୋ ଆଖି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପାଠ ପଢ଼ା ତ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଲାଗି ରହୁଛି ଆଖି କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁ ସେ ଖାଇକି ଶୋଇଲା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଅନେଇ ପାରିଲାନି ତାକୁ ଏଇ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସିଲି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଔଷଧ ଦେଲେ ଆଖିରେ ପକାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇ 3-4 ଦିନ ଦେଖିଲା ଆଉ ବହି ଅକ୍ଷର ବି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲାନି କି ଦେଖାଗଲାନି ସେଇଠୁ ମୋ ମନ ଦେଖିକି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ କେଉଁ ଦୁଃଖ ମୋର କମ୍ ଥିଲା ଯେ ପୁଣି ତୋତେ ମୋତେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଦେଲୁ ଆଉ ତୋତେ କ'ଣ କହିବି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେଇଠୁ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କଲେ ଭାଇ କହିଲା ନା ଚାଲେ ତାର ତ ସବୁବେଳେ କୁର୍ମୀ ହୋଇ ହରପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯା ହରପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଖିର କହିଦେଲେ ଯେ ଆଖିର କୁର୍ମୀ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅକ୍ଷର ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଦେଖେଇଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଦେଖାଗଲା ଆଉ ତା ସାଇଜ୍ରେ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଜମା ଦେଖାଗଲାନି ସେ ସେଇଠୁ ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ ଏଠି କେଉଁଠି ଦେଖାନି ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର LV ପ୍ରସାଦ ନେଇଯାଅ ସେଠି LV ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦେଲେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିଛି ନା LV ପ୍ରସାଦ ଦେଖିଛି ନା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ କାଳିଆ ପାଖ ବି ଦେଖିଛି ସିଧା ଘରକୁ ଗଲି ତା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଆସିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲିନି ସିଧା କାଳିଆ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି ଅଣସର ଟାଇମ୍ ହେଇଥାଏ ଘରେ କହିଲେ ନା ଅଣସର ଟାଇମ୍ରେ କୁଆଡ଼େ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଜ୍ୱର ହେଇଥାଉ ତାକୁ କି ଯାହା ହେଉଛି ହଉଥାଉ ସେ କ'ଣ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବନି ତାହା ଦେହ ଖରାପ ବେଲିକା ସେ କ'ଣ ଜାଣିନି ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟରେ 12 ବର୍ଷରେ ଝିଅଟେ ଦେଇଛି ବେଲିକା କହିକି ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି ତାରି ଦୁଆର ହିଁ ବାଡ଼େଇଲି କହିଲେ କାଳିଆ ତୁ କ'ଣ ଶୋଇଛୁ ମୋ ଝିଅର ପୁରା ଆଖିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅକ୍ଷର ଦେଖାଯାଉନି ଲାଇଟ୍କି ଅନେଇ ପାରୁନି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅନେଇ ପାରୁନି ଗାମୁଛା ପକେଇକିରି ଦିନ ରାତି ସେ ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି ଆଉ ତୁ ଥାଉ ମୋ ଘର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ କହିକିରି ତା ବଡ଼ ଦେଉଳରେ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗିଲି ଆଉ ସେଇ କାନିରେ ସାଉଁଟିକିରି ନେଇଗଲି ଏଇ ବଡ଼ ଦେଉଳର ଧୂଳି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ନେଇଗଲି ଆଉ କାଳିଆକୁ କହିକି ଗଲି କାଳିଆରେ ତୁ ତ ରଥକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତତେ ହିଁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଠି କହିକିରି ପତିତ ପାବନ ପାଖରେ କର୍ପୂର ଟିକେ ନେଲି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଝିଅର ଆଖି କେମିତି ଦେଖାଯିବ ସେ କହିଲେ ଥିଲେ ପଣ୍ଡା ଭାଇନା ଥିଲେ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ନାଇଁ ମା ଝିଅର ଆଖି ଯେବେ ଖରାପ ହେଳା କରନା ଡାକ୍ତର ନେଇଯା ସେଇ କର୍ପୂର ନେଇକି ଝିଅ ଆଖିରେ ମାରିଦେଲି ଆଉ କାନିରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ନେଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଧୂଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦୁକା ସେଇ ଧୂଳିକି ନେଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମିତି କାନି ପକେଇକି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇକି ତା ମୁହଁ କାନ ସବୁ ଆଉଁସି ଦେଲି ତାକୁ ନେଇକି ଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠୁ ଔଷଧ ପତ୍ର ଯାହା ଦେବା କଥା ପରୀକ୍ଷା କରି 2 ଦିନ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ସେଠୁ ଔଷଧ ପତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଣିଲା ପରେ ତଥାପି ଝିଅକୁ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ କି ଲାଇଟ୍କି ଅନେଇ ପାରୁନଥାଏ ଘରକୁ ନେଲେ ବି ସେଇ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ନେଉଥାଏ ସବୁ କରୁଥାଏ ପୁଣି ଆସିଲି ମାନେ ପୁଣି ଏଠି କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଆସି ଦେଖାବନି ହଁ ଡାକ୍ତର ତ ଦେଖାବି କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଅଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା 2 ଦିନ ହେଇଥାଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ କାଳିଆ ଥାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି କାଳିଆ ପାଖକୁ ତା ଆଖିରେ ଯେବେ ମୋ ଝିଅର ଆଖି ପଡ଼ିଯିବ ମୋ ଝିଅର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯିବ କହିକି ସେଇ ଆଶାରେ ଆସିଲି ଆଉ କାଳିଆ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଦେଲା ମୋ ଝିଅ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ କାଳିଆ ଧନ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଲାଇଟ୍ରେ ଅନେଇ ପାରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଅନେଇ ପାରୁଛି ଆଉ ଅକ୍ଷର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଦେଖାଯାଉଛି ବେଶୀ ଅତି ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଦେଖାଯାଉନି ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରୁନି ଆଉ ଯାଚିଥିଲି ବାନାଟିଏ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଇକି ଆସିକିରି ବାନାଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇକିରି ମୋର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୟା କରିବେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରିବେ ମୋ ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅକ୍ଷର ଦେଖାଯିବ ମୋତେ କେବେ ସିଏ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଦିନ କି କେବେ ବି ଫେରେଇବେନି এই ভাব ହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟ ଆଣିଛି ଝିଅ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଝିଅର ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଦେଖିଲାଣି ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ସୁଧରେଇ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଥାଉ ସେମିତି ଆସନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ
ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଘରେ ଦେଖନ୍ତି? ହଁ ହଁ ସକାଳ 4ଟା ରାତିରେ ଉଠେ କି 5ଟାରେ ଉଠେ ଆଗ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇଦେବି କାମ କରୁଥିବି ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଥିବ ଶୁଣୁଥିବି କାମ କରୁଥିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନ ଲାଗିଲେ ଘର ଭଲ ଲାଗେନି ଘର ହିଁ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଆଉ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ଦିନ କେମିତି କଟି ଯାଉଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେମିତି ଦିନ କାଟିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ଦିନ କେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର? କୃଷ୍ଣା ରାଣୀ ନାୟକ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛି। ଭଦ୍ରକ ଏତେ ଦୂର ନାଇଁ? କେତେ ଥର ଆସନ୍ତି ପୁରୀ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନର ଇଚ୍ଛା ନେଇ? 2 ଥର ଆସିଛି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଥିଲାନି ଆସିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯାଇଥିଲି ଏଠି ଭଲ ହବା ପରେ ତୁଳସୀ ମଲ୍ଲି ଦେଇକି ଯାଇକି ଏବେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଭଲ ହେଲେଣି ଭଲ ବି ଅଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଭୟ ଥିଲା ଭୟ ଏବେ ନାହିଁ ଅଭୟ ହେଇଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାଇଁ? କ'ଣ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିଲେ? ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିକି 2 ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଉତ୍କଳକୁ। ଉତ୍କଳ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ରଖା ହେଲା ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଡ଼େଇକି ଚୁଟି ପକେଇକି ନେଲା ପରେ ସେ ଭଲ ହେଇଗଲେ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ରହ? 2 ଦିନ ନେଇକି ସେଠି ରଖିଲୁ ଉତ୍କଳରେ ରଖିଲୁ ତାପରେ ନେଇ ଆସିଲୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ମେଡିସିନ ଖାଉନାହାନ୍ତି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୁଳସୀରେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା? କହିଥିଲେ 6 ମାସ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ 6 ମାସ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମନା କଲେ କହିଲେ ଏବେ 3 ମାସର ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମେଡିସିନ ଏପଟେ ଖାଉଥିଲେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୁଳସୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୁଳସୀ ପାଇକି ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ। ଆପଣ ତ ଔଷଧ କଥା କହିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୁଳସୀରେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ନାଇଁ? ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୁଳସୀ ପାଇକି ଆଜି ମୋ ଜଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଆସିବେ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିପଦ ଆସିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ରହେ। ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କେତେ ସମୟ ଦେଖ? ମୁଁ ସକାଳ ଭୋରୁ 4ଟାରୁ ଦେଖେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ପାଖରୁ ନୀତି ତାଙ୍କର ଆଳତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଧୂପ ଆଳତି ସବୁ ଦେଖେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଳତି ଦେଖିକି କାକୁଡ଼ି ଖାଇ ଆଳତି ସବୁ ଦେଖେ। ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମୋର ଚାଲିଥିବ। ଏତିକି ବି କହିବି ନମିତା ମାଙ୍କୁ ବି କହିବି ଆଉ ସୀତାରାମ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ସବୁ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ବି କହିବି ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ସେମିତି ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାଉ ଆପଣ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରିଙ୍କର କୃପା ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଭବର କଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କୁମାର ବେହେରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଟିଏ କହିବେ? ଭାରି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆମ ଦଦା ବଡ଼ ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧରିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ଇଏ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି ଆମର ପୁରୀର ମହାତ୍ମା କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ସହିତ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ପରିବାର ସହିତ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଜଣକ ମା ଜଣକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଘଟଣା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଅଛି କେହି କହିବେନି ମୋ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି। ସେମିତି ଆପଣ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ମନ୍ଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଘଟଣା ଗୋଟେ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମୋର ମା ସିଏ ମୋର ମା ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ମୋର ମା ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନରେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ ପୁରୀ ଆସିଲେ ହେରି ଆମତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିଦେଲେ ସେଇ କ୍ଷଣ କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ଥିବ କେତେ ମଣିଷ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ କି ପୁରୀରେ ଆସୁ ବୋଲି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖିଦେଲେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି ଭଲ କଥା। ଆପଣ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି? ଖଲିକୋଟ କନଷ୍ଟେବଲରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି
जीवन किसी घटना एमती आपण पाई नांती से घटना रे आपण भयभीत हुंतु कि मन दुख हो पूरा नहीं ये जीवन कौन मते प्रभु कृपा कौन एमती गोटे सिचुएशन किसी परिस्थिति आसीनी आपण आज्ञा प्रत्येक क्षेत्र में मत से भाई लगे आ प्रत्येक क्षेत्र में मुझे जगन्नाथ को मन पकाए प्रत्येक आज्ञा लास्ट 6 मास तले आसलु आज्ञा सब आम एंटायर फैमिली सब आसलु अधा जन कहले 2 जन से भितर पुओ झी आमर जड़े भाज जड़े पिला सहित मिसप्लेस होगले तो बापा जी थे सी आर्मी चाकरी कर सी इड सीड हो बहुत टेंशन है भगवान समस्ते आम गुहारी पड़लु ये से हेलु तापर शेष से मिलगले आम दिखे तो से गोटे बहुत गोटे केते समय आपन को समय मिले जगन्नाथ को टिके देखिबा जय जगन्नाथ टीवी देखंती आज्ञा जगन्नाथ टीवी देखा समय तो काढ़ु आज्ञा तो समय काढ़ु आज्ञा देखु सब बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपको जय जगन्नाथ आसतु आउ जने मां को स्वागत करबा अनुभूतिर कार्यक्रम को मां आसतु जय जगन्नाथ परिचय टिके दियंतु भक्त माने चाहिचंती आपन को आपनकर ना टिके जानिबे जिला ढेंकानाल ग्राम दशमान पटना आउ ना जनक साहू पाइथिबा अनुभूति बा पाइथिबा कृपा प्रभुकर कौन हैला आपनकर कहीं आमर टीवी रे कि आम जगन्नाथ चैनल देखु नथिलु बड़ पुओ दिने गाँ को आसला से बाहर रोची कहला बहुत जाई सीरियल गुरा देखुचु जगन्नाथ चैनल देखुनु मु कहली आउ तुम टिके नगई दौना देखी हेडू से नगेदेला बड़ पुअर 7 वर्ष आके भगवान संतान दे नथिला भगवान को सब बेले कांदिकिनी कतिरे डाकिली कहली प्रभु खाली ताको माई गाय की बकटे दियो से जहाँ दौच दियो से खाली संसार रहू हेडू भगवान अनेकिनी देइचिंती बकटे झियो ए नातुणी की आनिकी आई केते वर्ष अपेक्षा कले आपण प्रभु को डाकिले प्रभु काई खा शून्य 2 वर्ष करे प्रभु देइचिंती खुशी रे सुख रे अछंती प्रभु शुणुचन डाक डाक शुणुचंती आपणकर निजर गोटे अनुभूति निजर कष्ट कथा निजर मनर दुखर कथा मनर कथा कौन घटी आपणकर क्षेत्र रे गोटे कहले अंटा हाड़ उइक हो जाइए मु ठिया हो पार नथिली चली पार नथिली कि बसिले उठी पारिबि नै एमती किना सब बेले से तांकरी निर्माल पाइकिनी ठाकुर को सब बेले डाकुची प्रभु मते ना भले रखिचिती आ निर्माल्य तुलसीर एभली माने कृपा रही हठात केमती जानिले से पुओ परा पुओ सब बेले आसे एकादशी करची बड़ पुओ एकादशी करची से सब बेले निर्माल पाइबो तुलसी पाइबो मु ताहाटू सब देखे माने किए सिना मा पिलाठू शिखिबो आपण पुओठू शिखिचंती सब कथा से बाहर रही कि आमे तो मूर्ख लोक आमे किछि जानि न आ पुओ सब थिरे मते कहि दे आपण एकादशी करंतनी नाई पुओ करची मु करि नै अरुआ फरुआ मो देहरे जाउनी बोले ताले को ओसा आपण को व्रत करन मु खाली ए सुदुसा व्रत आउ किछि करू नै ना के शनि ओसा का सब करथिल छाडी देइछि हौ शरीर को नहीं कि ओसा व्रत करवा कथा आग शरीर तापर ओसा व्रत प्रभु कौन जानुचंती आपण जय जगन्नाथ टीवी देखंती घरे सब बेले हमर 11टा आगे सकाळू नगे देबी 11टा आगे मो स्वामी मु आ बहु माने देखंती आ नातीटीए सी सब बेले जय जगन्नाथ हौ परिवार भितर प्रभुंकर कृपा रहू धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आ जने भक्तों को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को आसतु आज्ञा अनुभवर कथा को लेकिन प्रत्येक भक्तों गोटे आग्रह आमे प्रभु द्वारे अनुभूति कहू जय जगन्नाथ टीवी अनुभूति कहू आपण ना कौन सरिता साहू मंजूरीपड़ा दशमाण मंजूरीपट्टा कौटी से ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट कौन कहबे आपण जगन्नाथ प्रति जो समर्पित विश्वास ता भीतर अनुभूति पाइछन कौन अनुभूति दुईटा अनुभूति अच्छी गोटे अनुभूति देखला भितर मु गोटे मनरे कल्पना करके आसिली जे प्रभु मते टिके गरुड़ स्तंभ गाधुआ पानी देबे गरुड़ स्तंभ गाधुआ पानी टिके प्रभु मु नबाक चाहूँगी आपण गाधुआ पानी भी नबाक चाहूँगी हाँ मु आसिकी पाइली तापरे आम 7 वर्ष छुआ पिला किसी होना आउ स्वामी स्त्री आसलु कल्पना करके जाइलु ठाकुर को कहीकि जन आम दुख जन की जाइलु 2 जन 22 पाँच गढ़ी तापर 2026
मे 16 मोर एनिवर्सरी थिला से दिन मोर गोटे झील आपणकर धैर्य शक्ति अच्छी प्रभु प्रति विश्वास अच्छी केते वर्ष एमती धैर्य विश्वास सहित प्रभु पाखे कहले जे प्रभु मत गोटे कोल को संतान दियंतु 7 वर्ष हला हेई नथिला किंतु 2-3 वर्ष भितर ठाकुर कतरे दुख जणला परे झीलटे हला हौ आपण दुईटी अनुभूति आ गोटे प्रभु को सही प्रभु को जो देइतिबा संतान को नहीं कि आपण प्रभु को प्रति जो विश्वास रही प्रभु को जहाँ मागिबा जेते बेले मागिबा प्रभु दौरान सब कथा आज भी मोर कल्पना मु करके मन मन आम शाशु बो आसीलु जे प्रभु आम टे सुजोग दिंतु आम टे अनुभूति कहबू समस्ते कहते आज भी से सुजोग मिलला 3टा अनुभूति मोर सहेला केते समय आपण जय जगन्नाथ टीवी रे प्रभु को दर्शन करती आत्मसंतोष सब बेले मु जय जगन्नाथ चैनल सब बेले देखे बोली मो झील भी सब जगन्नाथ को बहुत भल पाए सी भी जय जगन्नाथ को कहले भी से संग संग कहीदेव हाथ टेकी सी भी बहुत जगन्नाथ को भल पाए आ स्वामी भी से जगन्नाथ को बहुत विश्वास करती एकादशी करती आपण करंतु एकादशी नहीं मु करू नथली कोन झील होई नथला मेडिसिन मेडिसिन खाउतली तो से में करू नथली महाप्रभुकर कृपा आउरी पाउतु धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसंतु आउ जने भक्तों को स्वागत करबा हमर अनुभूतिर कार्यक्रम को जय जगन्नाथ आपनकर ना टिके को मो ना जयंती सामंतराय जगतपुर कटक प्रतिदिन जय जगन्नाथ टीवी देखिला परे जेमती विश्वासटा आसीगला विश्वास दृढ़ हो गला पूरी आसवा को मन होला ना कौन आज्ञा जय जगन्नाथ प्राण पुरुषोत्तम अनंत कोटि ब्रह्मांडर नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु श्रीचरण बिंदर ए दासर साष्टांग पणिपात जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जीवा एबे आपणकर भक्ति भाव तो रही श्लोक मंत्र स्तुति एगुराक न पढ़िले मनर शांति आसबनी एबे जीवा मनर से अनुभूतिर कथा कौन है अनुभूति आनीचन गोटे अनुभूति मोर ये रिसेंट रथ यात्रार जुलाई 16 तारिख रथ यात्रा है जुलाई 17 तारिख आम आसिलु देखापी जुलाई 16 दिन जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର रथ जाई नथिला जुलाई 17 रे तांको रथ गला आमे मो हजबैंड पुलिस रे ड्यूटी करंती तांको कहली आस जीवा पई किंतु तांको छुट्टी मिलिलानी जेमती 17 तारिख संक्रांति थाए मु कहली नहीं तुम जमीती हेले आस आमे जीवा रथ देखिया पई तो आमे आसिलु आसिक नरेंद्र पोखरी पाखे गाड़ी रखिलु गाड़ी रखिकी मेडिकल पाखापाखि हम सेठी महाप्रभुଙ୍କର रथ जाऊला माने गोटे आश्चर्यकर घटना माने मु कहला को मो आखि छळ छळ हो जाउची माने जेमिति महाप्रभु आगे आगे जाउछंती आमे 3 जण तांग पछरे पछरे जाउछु रथ भितर दौड़ी टाणीबा सेटा बहुत बड़ कष्टकर कथा माने एटा बहुत कष्ट साध्य भी किंतु केमिति कौन है मु भी सेटा जानिनी आमे 3 जण गलु रथ दौड़ी टाणिलु रथ दौड़ी 5-10 मिनट टाणु था माने सेते बेले मु भी जानि पारिलिनी जे मो सेठी महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କର रथ टाणुची दौड़ी छुईची 5-10 मिनट टाणी सारला परे से पुलिस भाई माने कहले मैडम एथर आपण जातु बाहर की माने माने मु सेते जानि पारिली जे हाँ मु रथ टाणिली रथ छुईली जगन्नाथଙ୍କ रथ को देखिली माने मु भाबुची महाप्रभु एतिकी विनम्र अनुरोध माने मु सब पाईगली मोर आ किछि दरकार नै माने एटा बहुत कष्टकर कथा प्रकृति जीवन जहाँ पाइबार थाए एई प्रभु जगन्नाथଙ୍କ ठारू ही हमको मिले आज्ञा आज्ञा तांको सी तांकर जदि आपण टिके भल पाइबा देइथिबे से भल पाइबार कष्ट से बुझुचंती आ से कष्ट साध्य काम भी बहुत सहज से कर दउचंती आ से भल पाइबा बଳରେ आमे माने बहुत किछि करि पारुचु प्रकृतिर भल कथाटे कहले जगन्नाथ को किसी दरकार नहीं केवल टिके भल पाइबा आज्ञा से भल पाइबा जगु मु आज से रथ दौड़ी छुई पाइली रथ टाणी पारिली सेटा ही मो बहुत बड़ भाग्य निश्चित भाग्य सौभाग्य सब किछ प्रभु को हाथ रे आमको से दियंती आपण जय जगन्नाथ टीवी देखंती मु जय जगन्नाथ टीवी देखे प्राय आपणकर जेते बेले अनुभूति रे दियंती माने मते बहुत खुशी लागे आपणकर कथावार्ता माने भक्त मानकु जो बाकरे बुझेइबा कथा केमिति कोन करंती न करंती आपण एते सहज सरल उपाय रे कुहंती माने जे न बुझिबा लोक भी बुझी पारे बुझिकी भी से बहुत भल भी कुहंती माने मु आपणकर फैन कहले चलिबो माने मते बहुत भल लागे आपणकर अनुभूति आ कहबा शैली बहुत भल लागे माँ आपन को बहुत बहुत धन्यवाद देवी महाप्रभु आउरी आशीर्वाद करंतु जय जगन्नाथ।
प्रकृत में भक्तों ठारू आमे भक्ति पाइबा परे भक्ति ठाकुर पाखक जावा भक्तिर संगीत माध्यम कहीं अनेक भक्त भक्तिर कथा विश्वासर कथा बाढ़ीदेवा पर मन चाहे प्रभु मन खोजे प्रभु प्रभु पाखे जिते मन पहुँची जाए प्रभु पाखे जिते दर्शन भाव जोड़ी दऊ आउ किसी बुझा तो देखा जाए केवल भजन करने छड़ा आउ किसी चिंता आसी न थाए तेबे अनुभूतिर कार्यक्रम ये रखी परवर्ती कार्यक्रम हूँ भावर भजन श्रवण करवा सुनाम धन्य सुखंटी गायिका डॉक्टर नमिता अग्रवाल मामकर भावपूर्ण भजन द्वारा प्रभुंकर कृपा लाभ करवा जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।